Okey, baik, kita sambung yang minggu lepas. Okay, right now. Sekejap Okay, baik. Minggu lepas, kita dah belajar advantages kenapa kita pilih steel over reinforced concrete. So hari ini kita mulakan dengan some drawbacks ataupun kekurangan steel structures ni berbanding dengan concrete. So yang pertama sekali adalah kalau kawan nak buat steel structure ni dia adalah cost dia agak tinggi. Cost dia agak tinggi. Kalau dekat Malaysia, konkrit ni lebih murah lah, jauh lebih murah lah banding dengan steel structures. Sebab dekat Malaysia ni bahan mentah kita masih murah. Okay, batu-bata, aggregate, you boleh buat. Macam mana kita hasilkan aggregate Kita ada dua jenis aggregate kan. So macam mana kita nak hasilkan aggregate tu? Macam mana kita nak hasilkan aggregate? How are we going to produce the aggregate? Hello? Macam mana kita nak hasilkan aggregate? Hello semua. Kau boleh dengar saya ke tak ni sebenarnya? Hello? Boleh nanti. Baik, macam mana kita hasilkan aggregate? Aggregate ada dua jenis kan? Kita ada cost aggregate dan kita ada fund aggregate. So macam mana hasilkan aggregate ni? Kalau cost macam mana hasilkan? Kita kena letupkan bukit kan? Kita kena letupkan kita kena hasilkan bahan batu kapur kan? Itu adalah granite kan, hasilkan granite, hasilkan gravel, itu semua kena letupkan bukit lah. Alright, Malaysia masih banyak yang tu. Kalau negara putih tu jarang, mahal lah, maksudnya benda tu dia kena import. Fund aggregate ni kita ambil daripada secara umumnya adalah pasir lah. It's a sand lah. Right, tapi kalau negara Malaysia, kita masih ada banyak bahan mentah ni, so we're going to get a bit cheaper. Tapi kalau negara putih ni, kalau negara yang bahan mentah ni mahal, usually kita tak ni, maksudnya concrete tu tak adalah pilihan mana pun. So steel pun adalah salah satu pilihan yang mereka ada lah. Alright, yang kedua adalah fire. So kalau jika berlaku fire, apa yang akan berlaku pada steel tersebut? Steel tersebut kekuatannya akan mengurang. Kekuatannya akan mengurang disebabkan oleh inilah kebakaran kan. And then heat conductor sebab dia adalah pengalih haba yang baik. Alright, general maintenance, tapi RC pun general maintenance dia pun lebih boleh tahan kan. And then buckling. When you talking about general maintenance kalau steel ni macam mana kita nak lihat dia punya maintenance Kita nak buat inspection tu kita tengok apa? Kita tengok dia punya elongation dia. Okay, deformation dia besar mana. Kalau deformation dia agak besar banding dengan apa yang hilang, of course awak kena buat strengthening. Right, and then yang terakhir sekali adalah buckling. Kenapa buckling cenderung berlaku dekat steel? The reason be because struktur steel ni biasanya dia adalah struktur langsing. Struktur langsing. Apa maksudnya langsing? Ini dia ni. Struktur langsing tu maksudnya dia punya dalam ni adalah jauh lebih tinggi banding dengan cross section dia. Okay? Ada yang ni ke? Ada yang tengah menunggu ke dalam ni?
Okey, yang siapa yang baru masuk tu, saya haraplah siapa yang baru masuk tu, saya mohon sangat, masuklah sebelum jam 8. Okey, janganlah tiba-tiba dah mula kuliah baru nak masuk. Penat dah saya nak layan macam ni. Boleh tak semua? Yang baru masuk tu boleh tak? Hello? Boleh Doktor. Okey. Tolong masuk. Tengok yang macam ni lah yang buat mood saya hilang pagi-pagi ni. Sabar saya agak ni lah tolonglah saya mohon sangat. Saya dah mengajar dah mood saya dah hidup mengajar, benda macam ni lah yang buat saya hilang mood tu. Saya tahu kelas sekolah 8 ni memang banyak menggunakan iman. Ya, betul. Ya. Memang banyak menggunakan iman. Tapi tak apalah. Jadi saya punya regulation dia begini siapa yang datang lambat, saya tak ambil attendance. Awak nak masuk, tak ada masalah. Tapi attendance saya tak ambil. Okay, itu saja. That's why saya akan panggil nama sebelum jam 8. Kalau masuk lepas jam 8 tu, saya tak ambil attendance dia. Jangan masuk, silakan. No problem. Sebab itu hak awak untuk belajar. Tapi attendance awak saya tak ambil. Alright. And then kita ada steel production. Penghasilan keluli ni ada tiga stage. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah penghasilan biji besi. So, macam mana kita hasilkan biji besi ni? Atau sebagai iron. So reduction process chemically, iron ore ini adalah biji besi. Blast furnace ni adalah dia punya relau. Dapat dipanggil sebagai relau. Okay, ataupun dapat sebenarnya oven lah. Coke, apa itu coke? Coca-Cola ke? Coke tu adalah dia punya bahan pembakar lah. And then limestone, juga adalah arang batu. So yang semua benda ni dia akan campurkan dan dia akan reduce the process chemically. Saya rasa you all pun dah belajarkan dalam biji besi. Macam mana kita nak hasilkan kimia tu? Saya rasa semua pun tahu kan? Dah belajar tak benda ni? Dah belajar tak? Ada. Yang 3 ni kan? Semua ni lah. Hasilan dia punya tu Okay. Alright, itu adalah dia punya chemical dia lah So product is cast iron. Apa itu cast iron? Ini adalah besi yang 100% nya adalah iron. With high content of carbon. So dia akan ada carbon, sulfur dan phosphorus. Alright, so this is high content. Dan ketiga-tiga bahan ini sebenarnya akan menyebabkan kita punya concrete tu dia agak lemah. So what we're going to do, kita kena removekan 3 benda lah ni. Dan beberapa benda yang lain lah, we have to remove them. Dan removekan dia dekat mana? Dalam penghasilan keluli. Dan bila kita hasilkan keluli, saya dah cakap, penghasilan keluli adalah di 95% hingga ke 98% nya adalah iron. Dan campurkan dengan bahan-bahan tambah. Okay. So dalam proses, yeah. Prof, can I please explain in English? You don't mind? Oh, I forgot your okay. Are you repeating this course though? Yes, Prof. You're repeating this course. Okay. Right. Why are you repeating? I didn't get the marks in the final. Meaning? Final, the marks was not enough to pass. I was failed. It's not enough to pass. Yep. Are you copying during the exam? Are you copying during the exam? Copying? No, Prof. I was told that you have a misconduct during the final exam. Are you bringing any illegal materials during the final exam? No, I just note something on the Euro code. Yeah. Right. Everybody else, did you learn the lesson? Yang lain tu, faham tak apa yang berlaku? Hello semua. Yang lain tu. You aware what is happening now? Yang lain?
Hello. Ada. Right. Itu adalah akibat sekiranya anda membawa bahan-bahan terlarang semasa exam. Saya pun tak tahu kenapa dia tak kena gantung. Right? So you are not allowed to bring any materials or any notes in the exam unless specified to you. Kalau dia suruh bawa Eurocode saja. Jangan pergi gatal, pergi tampal benda dekat Eurocode awak. Okay? Right now. Right, so the steel productions, all right, is the next step after the production of iron. So in the steel production is the process where we're going to reduce these three materials, because these three materials is detrimental or dangerous. I mean, it's going to reduce the strength of the steel, all right? So we're going to reduce them in the steel production process. And if required, we're going to add some metals inside, which, for example, is chromium, nickel, manganese, and also that produce desirable characteristics. All right. And then the last bit will be the rolling process. What do you mean by rolling process? Rolling process is a process where, all right, you're going to shape your cross section. All right. So how, what are the depth, what are the width, what are the thickness of the section that you desired, you can call the factory to do it for you. Right? So that is a rolling process. So the rolling process will be the process of the section. Okay, usually is a what we call it is a custom made lah. Okay, custom made or as required by the designer lah. All right. So steel usually contain about 98% iron, 95 to 98%. So if the steel has a more yield strength, usually you have to add more chemicals in it. Okay, so this is the additive chemical that you need to add inside your steel in order to produce a strong steel. Okay, especially when we are dealing with the high yield steel. All right, the roll section are generally in stock, are lowest in cost. Okay, right. As I mentioned earlier, if you are calling the factory and ask for the custom made, of course the cost will be higher. But if you are asking for a general cross section, okay, the available cross section, so usually in stock they are much lower cost now. So require less design and connection are quite straightforward. Okay. Right. So this is the manufacturing process. This is the rolling. So the rolling process. Okay. So the rolling process meaning from this. Okay. Right. This one is a steel making process. So this is from the iron and so on, when the reduction process is involved. All right. And then this is the rolling where you're going to shape it by using these materials. What is this actually? This is called a billet, a steel billet. All right, so the billet, the purpose of having the billet is to make the shape of your steel section. As I mentioned earlier, the thickness of your steel, the width, and so on, it has to be the width, the thickness. Okay, you can done it. I mean, you can produce this thickness, the width, and so on, by adjusting the billet. Okay, is that clear now? Hello? Yes, clear. Okay, good. Right, there are standard steel section. The type of steel section for beam and column components. Okay, the first one is we call it a universal beam. Why call it universal beam? This is universal beam, or we know it as I section. Understand semua? Dalam exam, in the exam, when the exam says the column is UB section, meaning the column is automatically RI section. Boleh faham tak? Yes. Okay.
And the second one adalah is a UC section, all right, or universal column section. And when talking about universal column section, automatically there are H section. So what are the differences between UB section and UC section? Right, listen very carefully. Right. Why? Okay, right. In beam, okay, you're going to find out that they're using I section. So what is different between I section and H section? I section has a greater depth. If ni adalah sangat tinggi compared to the B. Okay. Right. Untuk column, for column, this B and this H adalah hampir sama. Is approximately the same. Kadang-kadang dia sama pun. Alright. But for steel section, D is much greater than B. Why is that? Siapa yang tahu? Hello? 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 Why D in I section is much greater than B? Right. Now, listen very carefully. Dalam beam, in beams, what are the things that the beam has to resist? Hello? What's the beam has to resist anyway? Yes, semua. What the beam has to resist? Slab. The loading UDL again is coming from the slab, right? So what happened to the beam? When the UDL is subjected upon the beam, what's going to happen to the beam? The beam will bend. Okay, the bending will occur. All right. So in order to make sure that the beam has a sufficient resistance against bending, what the beam should have? What the beam should have? The beam should have a higher sectional modulus. Okay, sectional higher modulus. Right. I think you have learned in in mechanics of material. So when you have an I cross section like this, okay, and then what's going to happen is that you're going to produce a bending stress profile. Okay, ini adalah bending stress profile. So we're going to have a maximum there adalah my bahagi I. This y adalah my bahagi I. Ingat lagi tak? Do you remember this? Ingat lagi tak? The maximum pressure up there, maximum intention down there. Dan this one is equal to M divided by I divided by Y. So ini adalah sama dengan M divided by Z. Ingat lagi tak? Do you remember this? Saya harap semua ingat Alright, apa itu Z? Z adalah sectional modulus. Okay, why we are using this istilah Z? Why we are using symbol Z? Okay, so Z, symbol Z for the sectional modulus, we use it if we are referring to BS code. But if you are referring to Euro code, we're going to use a symbol W. But they have a same meaning. Boleh faham tak? Boleh faham tak semua? Understand? Yes, understood. Okay. Yes. Right. So okay. So but in this subject, because we are referring to Euro code, we're going to use W more than we're going to refer to Euro code. Okay, we're going to refer to Euro code. Okay, now so when we're talking about I section, it has a higher W. Untuk UC,
Okay, so you see, untuk column, for column, so for column, okay, it can bend in this direction, it can bend in that direction. Am I right? Betul tak? Hello. Betul. Yes, sir. So it can bend in this direction, it can be bent in major axis, it can bend in minor axis. All right. Therefore, untuk column, usually this size and that size are almost equal. Okay, it's approximately the same lah, and the same sizing. All right. The reason because the column it can bend in major axis or in minor axis. All right. And then the third one adalah is dipanggil sebagai rectangular hollow section. Rectangular hollow section adalah section yang like this lah. Okay, this is a rectangular hollow section. But rectangular hollow section ni banyak diguna pakai if you are making the steel making column kalau kita nak buat column. Alright, now so ini adalah H-beam. As I mentioned earlier, when talking about H-beam or another name untuk H-beam adalah UC column. Automatically dalam in the exam, when they say that there is a column is UC section, automatically they are H-beam. What do you mean by H-beam? This and this are same. About approximately the same sizes. I-beam, this depth, this D is much greater than the beam. Okay, the reason is because in I-beam or beam, the beam must have greater sectional modulus. The greater the better. So in order to make sure that W is greater, apa kena buat? You have to provide as much depth as possible. Alright, apa itu W? W saya cakap tadi is equal to Z, di mana Z adalah sama dengan I over the 1. Semua kita banyak pakai dalam, we're going to use it a lot in the BS. Okay, if in a cross section, kalau kita ada rectangular cross section, I itu adalah, what is I? BD cube divided by 12. Betul tak? Betul tak? Betul tak semua? Betul. Alright, and Z is equal to I over Y, di mana ini adalah BD cube divided by 12 bahagikan dengan Y. So this is Y. So Y adalah D bahagi 2. So Z adalah BD, kalau kita ini akan jadi 2 sini. So ini akan kosong, ini. So it becomes 6. So BD square divided by 6. Right. Dan Z ni ataupun W is going to be greater as D is become larger. Boleh faham tak? As D is become larger. So in order to make sure that the column, the beam ni has a greater bending resistance. Okay, bending resistance. The D mesti lebih besar daripada B. Because Z tu dia akan sangat-sangat bergantung kepada D. Because D kuasa 2. Okay, D square. So the greater the D, the greater the Z. Okay, then if you want to make, we're going to produce beam that has a greater bending resistance, it must have a greater D, greater depth. Okay, boleh faham tak semua? Boleh tak? Boleh. So kalau awak tengok beam, mana ada beam size ni dengan size ni adalah sama? There's no way. Dia mesti D dia lebih besar sebab beam kena menghasilkan kerintangan lenturan yang tinggi, or the bending resistance has to be larger in order to resist the load applied upon the beam lah. And then we have a C channel. So C channel tu generally they are C-shaped lah. And then we have angle section. Angle section is like this. So angle section, there are 2 types. The first one dipanggil sebagai equal angle. When equal angle, this distance and this distance, okay, are the same. They will call it equal leg angle section. Okay, then unequal leg section, this line is larger than this, or vice versa, or this one is higher than that. All right, and they call it angle section. Angle section, generally the shape are L-shaped. All right, and we have also the cut T. What is meant by cut T? Cut T generally is I section or H section
that we are cutting into half. Okay, itu dipanggil sebagai cut T. Okay, dan dia akan hasilkan T section. Boleh tak semua? Boleh tak? Boleh. Okay, so this is among the general cross section that is available in the market. Okay, right. So section has two types. The first one is called open section ataupun keratan terbuka. Keratan terbuka ni atau open section is section that has an opening, opening je ni. Itu dipanggil sebagai open section. And then we have also closed section. So closed section generally like this lah. Okay, ini dipanggil sebagai closed section. Okay, kalau open section tu maksudnya keratan terbuka macam ni lah. It's an opening lah. Okay, kalau tertutup, closed section like that. Okay. Right, common use is open section. So universal beam UB, very efficient section for resisting bending moment about the major axis. Okay, the beam bila dia akan bend dalam major axis. Betul tak? So when the beam it bends, it's going to bend in major axis. Am I right? Hello? Yes, Doctor. Okay, you're going to bend in a major axis. All right. Therefore, due to the beam has to bend in a major axis, therefore the depth here must be much greater. The bending resistance has to be greater. So as I mentioned earlier, the bending resistance will be greater with the D. It's higher, the sectional modulus will be higher. This is called a sectional modulus. Okay. All right, will be higher when the D is higher. Universal column primarily to resist axial load. So when you have a H section like that, okay, so it has to resist the load P there. All right, this is called an axial load ataupun beban paksi with a high radius of gyration. Apa maksudnya radius of gyration? What do you mean by radius of gyration? Radius of gyration ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai jejari kelengkungan. Alright. Ingat lagi tak apa itu jejari kelengkungan? Ingat lagi tak apa itu jejari kelengkungan? Okay, so it can bend in here and it can bend in here. Okay, about the minor axis to prevent buckling. Okay, right. Seperti yang saya dah cakap, dalam kolom ni dia boleh bend in major axis or in minor axis. So which one going to bend? It depends on the PCR value. All right. So when P is reaching the PCR, only then the column will start to buckle. Otherwise, it's not going to buckle. All right. So we have PECRY dan juga PCRZ. So the one that gives you the smallest PCR, that so the column will buckle in that particular axis. So you have to determine two axes, Y and Z, the one that gives you the smaller PCR. So that is the particular direction that, or the particular axis that the column will prone to buckle. Okay. So channel C, C channel is used for beam, bracing member, and truss member. Okay. So we're going to see a lot on the C section. It's used for beams, bracing. What do you mean by bracing member? Where are you going to see this bracing member? Tahu tak apa itu bracing member? Bracing member ni dia berada pada macam ni, dipanggil. Okay, right. Let's say this one is a column. Okay, let's say this one is a column and this is a beam. You pernah nampak tak? Dia pernah pada some occasion you have some diagonal member like that. Pernah perasan tak? Pernah. Okay, ini dipanggil sebagai bracing member. Bracing member ni essentially tujuannya adalah untuk merintang lateral load. Okay, lateral load. Okay, secara umumnya adalah paling common dia adalah untuk merintang angin lah. Okay, alright, dia kena diagonal. That's why we call it bracing member. Sama juga macam if you have a column. If you have a column like this, okay, we have a column like this. Dia pernah belajar bracing tak?
Pernah belajar tak bracing? Have you learned bracing anyway? Pernah belajar tak bracing tu apa? Okay, if you have a section, I believe that you have learned this in RC design, dalam RC design. So katakan dia subjected to lateral load. So apa structure tu kena dibuat in order to resist the lateral load there? Apa structure tu kena buat? We have to provide lateral bracing. Ini dipanggil sebagai lateral bracing. Right? Ini adalah bracing lah. It's called a bracing. Okay. Tujuan utamanya adalah untuk merintang angin. The purpose of having the bracing is essentially to resist the lateral load. Angles, we have equal and equal angles. Okay, usually used for purlins, truss member, and bracing member. Okay, so angle meaning you have this cross section. Okay, it can be equal. Equal meaning you have a leg. This one is called leg. Kaki sama dengan kaki tak sama panjang. Okay. We use for purlin. Remember what is a purlins? Ingat lagi tak apa itu purlins? Everybody? Ingat lagi. Purlins ni dekat atas bumbung tu. Atas bumbung. Ini dipanggil sebagai purlin. Okay, this is called a purlins. Okay, so dalam purlins, rata-ratanya kita akan pakai angle section. Kalau tak pun, C section. Alright. Used for purlin, truss members, and bracing member. Okay, biasa kita pakai angles. Nanti bila kita dah belajar dalam truss, tak lama lagi pun, next chapter will be the truss section. Awak akan banyak belajar angles. The reason because angle banyak digunakan untuk buat purlins dan juga truss member. Okay. And then we have structure T. Structure T ni adalah I section or H section that we are cutting into half. We call it half structure T. Okay. So used for truss members, ties, and light beams. Alright, and then we have a closed section ataupun juga dipanggil sebagai hollow section. Okay, so we're talking about hollow section ataupun keratan geronggong. Boleh cakap apa? Hollow section? Geronggong ke? Okay, ini dipanggil sebagai hollow section. Aduh, Okay. Okay, hollow section, circular section, square section, rectangular section. This section made a very efficient compression member. Apa maksudnya compression member? Anggota pampatan. What you mean by compression member? The word dia adalah column. Okay. Kalau bending member, kita talking about beams. Use a member in lattice girders, building frame, purlin, shooting rails. Alright. Ini adalah I section. So I section dia mempunyai seperti saya cakap tadi, this line must be much greater than the width, okay, of the beam. Okay, kalau dalam side bentuk beam dia akan jadi beginilah. Okay. Alright, EC2 covers the steel grade of S235 to S450. Hanya 4 ini saja. Only this grade are covered by EC. Alright, if you want to use other type of other grade, it's not available in EC. Okay, EC hanya cover 4 saja. So 235 had the lowest strength grade. 275, the most commonly used in structural application, is S275. Dengar betul-betul, listen very carefully. Dalam exam, sekiranya the structure grade tidak diberi, automatically the structure grade adalah S275. Boleh faham? Boleh? Saya ulang. Dalam exam, sekiranya structure grade untuk steel section tersebut tidak diberi, automatically grade-nya adalah S275. So if the steel section, the structure strength of the steel is not given in the exam or in the test, okay,
So the steel section automatically has such a grade of S275. Is that clear? Is that clear? Yeah. Yes, Doctor. Very good. Yes, Doctor. The next grade is S355. It's the intermediate grade of steel, and the highest grade is S450. This is stronger steel, suitable for bridges. Okay, so what are the differences between them? So all of them has a similar Allah. Allah, macam mana? Okay, so beza antara satu sama lain dia punya shape dia sama je. Okay, dia sama je. Yang membezakan antara satu sama lain adalah dia punya structure grade. Okay, itu saja yang bezakan. So, kalau S235, the FY adalah 235. Kalau S275, FY dia adalah 275 dan sebagainya. Persamaan dia, all of these grade, they're going to have a similar slope. Ini adalah sama. Line ni adalah line yang sama. Boleh faham tak? Kenapa dia line yang sama? Because dia mesti dalam mana-mana strength dia pun, E dia mesti sama dengan 210 gigapascal. Therefore, the slope must be similar. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh ada. Okay. Doktor, The slope tadi must, Doktor kata dia punya slope sama kerana apa ya? okay. The slope adalah sama kerana dia made of steel. Dia mesti sama. Okay, so ini adalah satu line yang sama. Okay, so this is the line. Okay, yang dia kena berada dalam satu line yang sama lah. Untuk tak kisahlah dia sama ada 235, 275, 355 atau 460. Okay, the slope will be the same. Okay, so ini akan hasilkan slope yang sama lah. Okay, ini bahagikan dengan ini, they must be 210. Boleh faham tak semua? Understand that? Everybody? Okay, boleh faham. Okay, so itu adalah dia punya ni. Dia mesti berada pada satu garis yang sama. Okay. So, S dekat depan ni adalah referring to structural steel. So, yang dua nombor kat belakang ni adalah referring to the yield strength. Okay. Okay, in Newton per millimeter square. The young modulo of steel should be taken as 210,000 Newton per millimeter square ataupun 2010 gigapascal. Sebab steel ni, dia semua, all the steel must have the E are same. Jadi, this slope must be similar throughout the steel section. Semua, tak kisahlah dia punya yield dia besar mana, okay, dia punya slope ni mesti sama. Alright, structure system of multi-story steel frame buildings. Okay, so what happen if you want to build a multi-story steel frame buildings lah. Ini adalah dia punya tu. So untuk low rise, so we're talking about the low rise, we're talking about a building that has less than 5 stories lah. Okay. So ini adalah contoh untuk multi-story buildings. Okay, the building has the more than 1 story lah. Okay. Alright, ini ada. Awak nampak tak? Ingat tak saya belajar jawab Perlin? Ini dipanggil sebagai Perlin. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? So ini adalah truss kita. Ini adalah truss kita. Right? So ini adalah kita punya slab. Okay, yang ni slab yang dalam ni. Ini adalah beam. So of course this one is the column. Alright. So secara umumnya itulah punya tu. So the loading from the purlins will be transferred to the truss. So it will be transferred to the truss. Okay, dan daripada truss ni akan pergi dekat sini, mana loading dia lagi. Dia ada lagi kan dekat sini kan. So dia akan ditransferkan kepada. Okay, and then kalau ini ada column dia ke bawah lah. Kalau tak, so secara umumnya before we design sesuatu, the first thing you have to understand is how the load is
be distributed. Macam mana beban tu diagihkan? Ini awak kena faham dulu. Ini awak kena tentukan dulu how the load is being distributed. Okay, ini awak kena fikir. Okay, alright. Before we can proceed to the design, kalau ini pun tak betul, memang menempah kegagalan lah structure tu. Alright, so the first thing you have to understand is how the load is being distributed and throughout the structures. Alright, kalau awak nampak slab, ini adalah slab dia, ini adalah column. Okay. Kalau awak perasan dekat slab tu, especially we are talking about high rise, biasanya kita akan pakai slab yang ada lubang-lubang ni. Pernah nampak tak dipanggil sebagai corrugated slab? Pernah come across tak? Pernah come across tak slab yang begini? Hello? Tak pernah. Okay, kenapa biasanya high rise kita akan gunakan slab yang biasanya adalah ringan? Of course, sebab kita nak kurangkan dead load. Okay, kita nak kurangkan dead load. Okay, awak kena tahu bila we talking about high rise, of course the foundation tersebut perlu menanggung beban yang besar, beban yang transfer ke bawah tu kan. Alright, so therefore in order one of the way to reduce the dead load is by providing a lightweight materials. Okay, essentially kalau dalam slab tu we going to we're going to reduce it lah by introducing this type of slab lah. Ini banyak digunakan dalam high rise. That's why kalau perasan masa dalam concrete kita ada you have learned this concrete dipanggil sebagai lightweight concrete. Ingat ada belajar tak lightweight concrete? Hello? Ada. Okay. So lightweight concrete yang paling famous sekarang yang mana? Dipanggil sebagai, siapa yang tahu? Dipanggil sebagai foam concrete. This is the famous one lah sekarang ni. Kalau orang belajar concrete ni, kalau orang buat research, if you're conducting a research on the concrete, the most famous lightweight tu adalah foam concrete lah. Essentially, you have, apa yang kena buat untuk hasilkan foam concrete ni? You kena hasilkan puih lah. You have to produce a foam. Okay, gunakan forming agent and then you hasilkan the light. Tapi the problem with the lightweight, dah nama pun dah lightweight, apa yang kita kena buat? Apa yang ada dalam concrete tersebut untuk make it light? Dalam tu mesti ada udara. You have to introduce air. Kalau tak introduce air, macam mana concrete tu nak jadi ringan? Okay, you have to introduce the air inside the concrete. Okay, dan when you introducing the air inside the concrete, of course now the concrete has a less strength. Okay, itu kekurangan dia lah. Biasanya when something that is light, you have to introduce air, so the strength will be lower. Okay, itu dia punya kekurangan dia. Okay, structural steelwork dekat Malaysia, ini ada dua bangunan. This is the two prominent buildings. Kita tak banyak ada dekat Malaysia, steelwork tak banyak sebab steelwork is very expensive. Okay, sebenarnya nama pun benda yang ni kan. So macam mana hasilkan steel ni? Awak kena lebur besi dulu kan untuk hasilkan steel. So of course it's very expensive. When kalau kita biasanya dekat Malaysia, we produce the steelwork untuk hasilkan mega project lah, mega project ataupun bangunan yang skala besar lah. Jarang buat rumah guna steel. Okay, now, so ini adalah dipanggil sebagai KLCC. This is our twin tower, our apa nama tu? Ini adalah Petronas punya kan. So dibina I think it's 1995 I think. Itu M punya idea lah ni. And then the second one ni, siapa tahu yang second one ni? Siapa tahu ni? Anybody? Hello? Telekom. TM. Ya. Ini adalah TM punya tower ataupun TM tower. Ataupun I think kalau you all pernah come across dipanggil sebagai menara rebung. Pernah dengar tak sebab bentuk dia macam bentuk rebung? Ini bangunan ni adalah terletak dekat Bangsa.
masa saya dulu belajar kat UM tu. Saya selalu lalulah berguna ni. Dulu masa belajar undergrad dekat UM, saya memang selalu lalu. Tapi masa tu ini masih dalam pembinaan lagi masa saya belajar tu. Sekarang ni dah siap lah. Kalau tak silap saya dia dekat dengan stesen Kerinci. Siapa yang pernah, siapa yang ni lah, siapa yang familiar dengan area KL, dia dekat dengan stesen Kerinci. Stesen apa nama? Stesen LRT Kerinci tu. Alright, so this is the others apa nama, steelworks yang available. Alright, and then of course atas ni kita ada slab. Biasanya dalam steelwork ni, biasanya slab ni kita akan bina dalam dua cara. Satu cara adalah slab ada dua jenis, betul tak? Betul tak? Betul. Okay. Yang satu adalah one way slab and then the one is two way slab. Okay. So bila masa kita akan pakai one way? Kita akan pakai one way if the slab yang kita buat adalah precast slab. Apa maksudnya precast? Precast tu maksudnya slab tersebut we produce it in the factory and then we carry to the site. Okay, itu maksudnya adalah precast. Right? Dan biasanya secara umumnya dalam slab ni, dalam steelwork biasanya usually the slab are one way slab. Kenapa biasanya one way slab? Sebab dia sama semua. Dia dah sama maksudnya? Size dia sama bukan? One way slab macam mana pula size sama? One way slab tu apa maksudnya one way slab? One way slab tu maksudnya this distance must be larger than this distance. Betul? Ly ni sangat-sangat besar banding LS sebab nisbat Ly dengan LS must be larger than 2, betul tak? Betul tak? Betul. Okay. Jadi maksudnya apa? Maksudnya this length, these edges is larger than this. Tujuannya adalah senang untuk transport. Okay, supaya awak nak transport tu senang. Awak just susun je macam tu. Dekat awak punya lori tu kan awak susun je. Kalau two way slab, senang tak nak buat? Macam mana two way slab? Two way slab maksudnya this size dengan this size is lesser than 2. Betul? Betul tak? Betul. Okay, lesser than 2. Maksudnya size dengan size ni adalah lebih kurang. Jadi senang tak nak transport? Susah. It's going to be very difficult to transport. Yeah? Alright, jadi biasanya adalah kalau dia adalah precast, biasanya adalah one way. Okay. Kalau slab tersebut adalah we make it in situ, it can be one way, it can be two way, it doesn't matter. Tetapi biasanya two way tu kalau kita buat in situ. Dan nama pun in situ, the meaning you have to make the formwork dan sebagainya lah. Just pouring the concrete. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Right. Okay, so what is this? Tahu tak ni apa? Do you know what is this? Stadium. Ini adalah stadium siapa yang orang Terengganu tu. Ini adalah stadium Gong Badak. Saya tak ingat dia runtuh. I think dia runtuh pada tahun 2012 if not mistaken. Betul 2012. Masa dia baru-baru runtuh ni, saya sebenarnya sepatut pergi sini untuk buatkan promosi Jom Masuk U. Saya adalah promoter universiti lah untuk promosi Jom Masuk U. Pada tahun 2013 kot saya pergi. Tapi dia runtuh I think is 2012. So apa yang dia buat, kita buat promosi instead dalam stadium, kita buat promosi kat tepi-tepi ni. Alright, now. Okay, baik. Stadium ni, awak agak-agak kenapa dia boleh runtuh Awak agak-agak kenapa dia boleh runtuh Siapa orang Terengganu kat sini, ada tak orang Terengganu? Macam kenapa dia boleh runtuh Awak agak-agak Hello? Kenapa dia boleh runtuh? Hello?
Tak cukup besi. Tak cukup bersih. Okay, baik. Now, sebenarnya faktor dia runtuh tu sebenarnya dia kena ada buat satu dipanggil sebagai, bila dia runtuh, biasanya ada satu pasukan dipanggil sebagai pasukan forensik. Kau jangan ingat sekarang ni orang jenayah je yang ada forensik structure kalau dia rosak pun dia ada forensik dia akan melihat, dia akan menyiasat apa sebenarnya punca kegagalan sesuatu struktur tersebut. Dia ada we're going to have our biasanya apa nama tu polis dia akan buatkan satu forensic team ataupun badan berkuasa authority bodies we form a forensic team dan untuk menyiasat we're going to investigate what are the causes that apa nama tu induce this type of problems lah. Dan kalau dia adalah disebabkan oleh struktur dan disebabkan oleh kecuaian, siapa yang bertanggungjawab? Engineer. Okay, that's why siapa yang ada, saya percaya most of you dalam bila dah kerja 3 ke 4 tahun, biasanya you all akan dapat IR. Memang ramai pun dah student-student saya, bekas-bekas student saya yang dapat IR ni ramai dah, tak terkira dah sebenarnya. Saya dah kerja dah dekat 10 tahun ni. 10 tahun lah. Saya dah kerja 19 tahun kat UTHM ni. And 2 years before that, saya kerja dekat Uni 10. Right, memang ramai dah student saya yang dapat IR ni. A lot sebenarnya. Alright, so apa kelebihan pada IR? Dia boleh sign drawing. Nah, sign drawing ni bukan macam sign autograph tau. Sign drawing ni, kalau dia punya lifespan tu untuk structure tu adalah 100 tahun lah awak terikat That's why biasanya orang yang boleh sign drawing tu gaji dia mahal because it come together with risk. Okay, right? Dan sekiranya mereka dapati kalau struktur ini gagal disebabkan oleh design, yang akan bertanggungjawab adalah biasanya adalah apa nama tu designer lah, consultant lah kalau digagalkan oleh design. Tetapi kalau dia digagalkan disebabkan oleh materials yang tak mencukupi dan sebagainya, ini adalah site biasanya. Concrete sepatutnya grade grade 40, tapi yang bila dibancuh tu dia buat testing, dia cuma sampai grade 30 saja. Itu masalah lain lah. Alright. Ataupun patutnya besi tu kan ada macam ni besi tu kan. Macam ni kan. Sepatutnya size dia adalah size grade 275 dengan diameter size ni, tapi bila disemak-semak size dia kurang. Dia tak mampu nak tanggung lah. Itu sebab dia runtuh. Kan? Alright, kalau yang sebabkan oleh macam ni, so biasanya yang akan tanggungjawab adalah site engineer lah. Maksudnya adalah kontraktor tersebut lah. That's why ada satu istilah dipanggil sebagai substandard material. Pernah dengar tak substandard? Pernah dengar tak? Hello? Pernah dengar tak substandard materials? Atau substandard steel atau substandard concrete? Pernah dengar tak? Sepatutnya sepatutnya concrete steel tersebut adalah S275, tapi bila dibekalkan dia tak sampai pun 275, 230 je. Itu sebagai substandard. Tapi di-declare-nya 275. Tapi dia tak tahu sampai pun 275, dia cuma sampai 230 saja. Itu dipanggil sebagai substandard. Dan biasanya berlaku kalau untuk develop untuk yang disebabkan oleh tamak lah selalunya. Itu baru tamak, kes rasuah macam-macam lah, nanti kerja nanti besok dia tahulah. Macam-macam hal lah berlaku. Alright, tak apalah, ini adalah cuma cerita ni. Alright, so sebenarnya kalau menurut saya lah bila kita buat design, sebenarnya dalam design tu kita dah provide sufficient loading tu sebenarnya dah cukup untuk menanggung beban-beban. Even kalau ada additional load, sepatutnya dia tak mungkin akan gagal. Okay, saya percaya dia dah take into consideration lah. Alright. Tapi kenapa dia gagal juga? Itu yang kena siasat lah. Okay. Biasanya struktur jarang gagal sebab you're going to provide a lot
large dia punya factor of safety tu. Kemungkinan dia untuk gagal actually is very very low. Okay. Tapi kalau nak gagal juga, of course siasatan harus dibuat lah. Okay. Dia mungkin disebabkan oleh kecuaian, dia mungkin disebabkan oleh sifat tamak tadi tu. Itu yang sepatutnya steel tersebut S275, tapi bila forensik tu buat testing, sebenarnya 230 je. Itu dipanggil sebagai substandard. Tapi dia declare 275. Bila dia dah lower guna substandard ni, dia punya structure tu memang tak boleh tahan, memang guarantee dia tak boleh tahan, especially with talking about reinforcement ya. Sebab dalam struktur, awak kena ingat tensile forces, concrete tak akan boleh ambil. Yang hanya akan ambil tensile force cuma adalah steel reinforcement. So kalau reinforcement tak cukup, definitely the structure will fail. Alright? Okay. Alright, tak apalah Okay, now kita belajar kepada Eurocode. Boleh tak kita rehat sekejap? Semua? Boleh. Kita rehat tak lama lah dalam 5 minit lah
Okay, can I proceed, everybody? Yes. Yes. Okay, thank you. All right, now we go to the introduction to Eurocode. Okay, what is a Eurocode? Eurocode is a set of harmonized technical rules for the design of construction works developed for EU countries. Now, so Malaysia ni is a Commonwealth country. So we have been colonized by the British. So disebabkan oleh itu, kita just following what the British does lah. So apa yang British buat kita ikut. Okay. So semasa awal-awal when the early stage of engineering punya works ni, most of the structures ni we are referring to kita panggil sebagai code of practice 110. So BS code concrete is steel, we are referring to CP 110. That is a general code of practice for structures. Okay. So biasanya pada tahun lebih kurang dalam tahun 70s to early 80s, in the mid of 80s, we are referring to this code. Then in 1985, okay, we start to follow kita panggil sebagai BS code, British Standard pada tahun 1985 lebih kurang. So in a Eurocode untuk concrete RC design kita pakai BS 8110. Dan untuk steel, we using 5950. Ini adalah RC, ini adalah steel. Okay, right. So in 1985. Dan pada tahun, alright, pada tahun 2010, I think sebenarnya pada tahun 2005 dah start British menggunakan apa kita panggil sebagai Eurocode. Okay. Disebabkan oleh the British is joining the European Union. Okay, so they have to follow a single code for everybody untuk all the European Union countries. So Eurocode tu pun dikuatkuasakan in 2010. So Malaysia pun follow. Tapi Malaysia agak lambat sikit lah dalam penggunaan Eurocode ni. Eurocode dekat Malaysia ni pun cuma mula diguna pakai pada tahun I think is 2012 onwards, baru kita banyak baru kita memperkenalkan we introduce the Eurocode to university students lah. Okay, right. Before the Eurocode is implemented, all European countries they are following their own code. They have their own code. Spanish ada code dia, Netherlands ada code dia, Italy ada code dia. Alright, so each country have their own different code. Tetapi disebabkan oleh penubuhan European Union ni, so most of the countries pun akan joining, maksudnya mereka hasilkan satu code yang standard yang digunakan pakai di seluruh negara-negara European Unions. Okay. Tahu tak kenapa European Union ditubuhkan? Anybody knows? What is the main purpose of having the European Union sebenarnya? Dan tubuhkan European Union tu apa sebenarnya? European Union ni. Pernah dengar tak European Union? Nah, Okay, so, European Union ni sebenarnya ditubuhkan disebabkan oleh, saya rasa you all pun tahu kalau dalam sejarah, negara-negara Eropah ni pada kurun ke-15 dan kurun ke-15 hingga ke kurun 20, mereka mereka berperang sesama sendiri untuk menguasai dunia. So kebanyakan negara yang mereka takluki itu kebanyakan dari negara-negara Asia dan juga di negara-negara Amerika. Of course untuk kepada Amerika Latin lah, dan juga di negara-negara Afrika. So itu adalah antara negara-negara yang banyak dikuasai oleh Eropah. Dan disebabkan oleh disebabkan oleh mereka berperang sesama sendiri, so mereka banyak bermusuh lah antara satu sama lain. So cara untuk untuk mereka bersatu padu, sebab negara Eropah ni adalah satu negara yang kuat pada hari ini disebabkan oleh penghasilan negara European Union ni. Dan saya rasa you all pun tahu so European Union ni dia gunakan satu mata wang dipanggil sebagai euro. Dan euro adalah satu mata wang yang kedua besar selepas mata wang USD.
Okay, yang tertinggi lah sebab USD, selepas USD. Alright, so okay, the purpose of ni sebab mereka nak ni lah sebab mereka berperang dulu kan. So mereka, cara mereka bersatu padu tu, mereka hasilkanlah dipanggil sebagai European Union. Alright, termasuklah British, termasuklah UK lah sekarang dipanggil sebagai UK. Ni lah joining the European Union pada tahun, saya tak remember, I think mereka joining pada tahun 2000, I think it's 2000 macam tu lah, saya tak ingat lah berapa UK joining European Union. Tetapi saya rasa semua pun dah tahu pada tahun 2016 mereka buatkan referendum. So British voted for Brexit. So sekarang ni European UK dah keluar daripada European Union ni. Okay, anyway. Tetapi saya percaya walaupun the UK dah keluar daripada European Union, mereka tak akan buatkan satu lain. Okay, they are still with the so the Euro Code ni a set of organized technical rules for the design of construction works developed. So all EU countries they are following. Started in 1974, originated in 1957 at the Treaty of Rome through ECC, Euro Act 1986, tackle the legal issues to the process of harmonization. So bila mereka menghasilkan Euro Code ni, dia bukan sesuatu yang baru Okay, so mereka started in 1974. Okay, so mereka mula untuk menghasilkan Euro Code ni started in 1974. Okay, dan of course okay, over the years tu mereka cuba untuk inilah untuk harmonizekan Euro Code daripada semua negara Eropah. So negara Eropah sekarang ada berapa siapa yang tahu? Negara Eropah? Hello. Ada berapa dalam EU country? Ada berapa negara dalam EU country? Siapa yang tahu? Anybody? Lebih kurang ada dalam 26 negara So dalam 26 negara ni of course ada macam-macam lah. Nak harmonizekan dia, of course setiap negara dia mesti ada legal action, ada legal punya tu so dia punya apa nama tu, undang-undang dia. Jadi dia kena ni lah, bila dia nak satukan semua tu, jadi dalam Euro Code ni dia kena tackle dulu undang-undang tu. Alright, so it started in 1974. It's not apa nama, it's not benda ni bukan baru so kita cuma pakai pada tahun 2010. Tapi bila kita started the Euro Code ni dah start pada tahun 1974. Okay. So the objective of the program was to eliminate the technical obstacles to the trade and harmonization of the technical specifications. The first deal drafted in 1984, pre-expanded in 1992, dan dalam 2005 they produced the EN. Apa maksud EN? EN ni maksudnya adalah trial version. Maksudnya ini adalah version yang macam percubaan lah, trial lah orang kata kan. Alright. Jadi mereka ini adalah di version yang asal pada tahun 2005. Okay. In Europe, dalam Europe, shifting to Euro Code is mandatory. So setiap negara Eropah perlu ikut Euro Code. After publication of the final version, EN version, 2 years is allocated for calibration. Okay, jadi mereka buat calibration ni. EN version ingat lagi tak? Tahun berapa? Tahun 2005. So 2 years is allocated for the calibration and development of national annex. Yang pernah dengar tak national annex? Pernah dengar tak national annex? Have you heard about it? Hello? Saya belajar dalam EC2 ada belajar tak national annex? Hello? Hello semua? Hello? Okay, apa itu national annex? Saya percaya you all, masa you all belajar dalam RC design, okay, you all banyak pakai coefficient macam ni, betul tak? Betul tak? CKW tu, NLX, ini semua adalah coefficient ni lah. Betul tak? And then you akan belajar ada banyak yang coefficient macam ni kan. Alright. Ini sebenarnya adalah coefficient yang perlu refer kepada national annex. Setiap negara mesti ada national annex mereka sendiri. That's why we panggil national. Maksudnya dia bergantung pada negara.
Okay, bergantung pada cuaca, terutama sekali iklim, terutama sekali inilah. Kalau kita tak boleh nak guna national annex negara UK umpamanya ataupun negara-negara yang ada salji ni, because we don't have any snow kan. Alright, so we need to have our own national annex untuk disesuaikan dengan iklim negara kita. Sebenarnya negara national annex dah dikeluarkan oleh IEM I think last 2 years I think, dan mula diguna pakai lah untuk Eurocode lah, untuk di supplementary untuk digunakan bersama-sama dengan Eurocode asas. So kalau you tengok Eurocode ada banyak sangat coefficient, you're going to see a lot of coefficient. Dan coefficient ini yang yang perlu digunakan bersama dengan national annex. Okay. Followed by 3 years consistent before total withdrawal of a conflicting standard, dan EC3 mula digunakan sepenuhnya pada tahun 2010. I remember masa saya belajar kat UK tu, saya bantu supervisor saya untuk mengajar Eurocode masa kat UK tu. Tapi masa tu pun sebab benda ni baru lagi, so supervisor saya pun tak apa-apa faham sebenarnya Eurocode ni. So saling sama-sama mengajar tu, sama-sama tak faham tu. Of course over the years tu, benda tu dah makin jelas lah. Okay, right now, kenapa kita adopt Eurocode? Why we adopting Eurocode? There are more updates for the Eurocode BS 5950. So as I mentioned earlier, prior to Eurocode, so Malaysia we are following the British standards. So the British standard for steel structures, they are using the S5950. So tidak ada lagi apa-apa update. There will be no more update, okay, on the BS code. Not only BS 5950, all the BS there's no update. Okay. So local engineers be able to compete globally. Okay, so kebanyakan negara-negara yang following the Eurocode, they are going dia orang boleh maksudnya dia boleh bekerja dekat mana-mana negara yang following the Eurocode. Saya rasa you pernah belajar dalam sejarah. Okay, so negara Eropah ni menakluk hampir separuh negara di muka bumi. Pernah belajar tak dalam sejarah? Pernah belajar tak? Hello? So orang negara-negara Eropah ni mereka menjajah, they colonize more than half, sebenarnya lebih daripada separuh pun, di mana 1/4 daripada muka bumi ni pernah dijajah oleh British. More than a quarter of muka bumi ni pernah dijajah oleh British, dan lebih daripada separuhnya pernah dijajah oleh Eropah. Dan disebabkan semua negara Eropah, they are following the Eurocode. Semua negara-negara yang kaya ni dekat Eropah ni, they are joining the European Union, so automatically mereka have to follow the Eurocode. Dan kebanyakan negara-negara, most of the countries that's been colonized by the Europeans, so they are following what they colonize, dia punya penjajah dibuat. So they follow the Eurocode lah. Jadi if you are working from kalau if you are pernah bekerja dekat Malaysia, awak boleh bekerja dekat UK ataupun awak boleh bekerja dekat Spain umpamanya, because they are following the Eurocode. Unless we are able, kenapa Malaysia kita tak ada kod kita sendiri, Malaysian code ke, whatever code yang Malaysia punya, kenapa kita tak boleh hasilkan kod kita sendiri? Yang pertama sekali, because kita ada resources yang limited. Okay, untuk hasilkan kod ni, awak kena ada satu kepakaran, expertise, yang kedua adalah funding. Okay. So kalau negara-negara Eropah ni, dah pernah pun negara penjajah tu, of course lah, dia pergi menjajah negara orang tu, dia berjajah untuk buat apa? Dia jajah untuk buat apa? Luaskan kuasa tu. Nak rampas kekayaan lah. Takkan nak pergi jajah begini pula kan. Nak pergi nak bagi kebaikan mentah lah. Tujuan asas dia adalah untuk rampas kekayaan bawa ke negara dia. That is how it works. Dan nama pun penjajahan. Dan negara-negara penjajah ni of course dia nak rampas-rampas. Jadi dia punya kekayaan negara dia
ni lah, orang kata tremendous, orang kata kan, handsome gitu kan. Alright now, okay, so jadi kenapa Malaysia tak ada, don't have our own code? Of course, yang pertama sekali kita tak ada expertise, kita tak ada kepakaran. Okay, dan of course kita juga pun tak ada mesin-mesin yang hebat lah untuk buatkan calibration dan sebagainya. Masa saya belajar kat UK dulu, untuk mesin yang untuk tengokkan untuk tengok surface analysis untuk sesuatu bahan saja, mesin dia je besar satu bilik. Besar satu bilik. Untuk mesin dia saja besar satu bilik. Okay, nak lihatkan kepada properties tu. Okay, Malaysia memang tak ada lah expertise tu. That's why kita kita kekurangan lah daripada sudut tu. Alright. Dan yang kedua of course adalah limited research. Kebanyakan research ni adalah dikuasai oleh negara-negara yang kaya lah. Of course negara Eropah lah. Kita bertekan pada negara Eropah ataupun negara-negara yang kaya ni. Alright, EC3 fulfill the ISO standard, opportunity to develop and utilize local values in national annex. Seperti saya dah cakap tadi, national Eurocode, mereka ada national annex mereka sendiri. Malaysia, we have our own national annex dan kita dah mula gunakan national annex tu sebenarnya. Sama ada aware ke tidak. Alright, further development in the UK. Okay, kenapa kita follow the UK? Sebenarnya sebab asal dia, sebab mereka ada negara penjajah kita. So what they did, kita buat lah. Okay, as the local engineers are familiar to the British system. Right, what are the benefits of the Eurocode? So the new Eurocode are claimed to be the most technically advanced code in the world. Okay, baik. Selain daripada Eurocode, satu lagi code yang banyak digunakan adalah daripada Amerika, dipanggil sebagai ASTM. Okay, so selain daripada Eurocode, ASTM ni juga adalah kod yang juga banyak digunakan lah di negara-negara lah. Even bukan saja negara-negara Asia pun banyak, seperti Japan dan juga Korea, mereka banyak guna ASTM, American Standard ni. Okay, ataupun negara-negara yang following unit customary tu, guna feet, inches tu kan. Okay, banyak ASTM. Okay. EC3 should result in more economic structure than BS. Siapa yang pernah refer kepada BS? BS ni kalau dia gunakan uniform load, mereka pakaikan 1.4 GK campurkan dengan 1.6 QK. So baik, lecturer awak masa RC ada mention tak ni? Ada mention tak? Hello? Hello? Hello semua. Kau dengar saya ke tak sebenarnya ni? Dengar ya? Okay, baik. Tapi saya tak mendapat respon yang baik lah. I don't know. Ke pagi sangat Lapar? Ke apa? Right. So dalam Eurocode, kita akan pakai W adalah sebanyak 1.35 GK campur dengan 1. Okay. Kenapa you orang macam tak berapa semangat je pagi ni? Aku je lebih semangat. Pagi-pagi memang macam tu Ke macam mana? Semangat betul. Semangat Okay lah. Saya sebenarnya tak berapa gemar kelas online ni. Saya tahu macam ni lah jadinya. Tak cakap-cakap sendiri macam ni. Kan? Entah-entah dia buka kelas tapi dia tidur. Kan buka dia online tapi orangnya tidur. Tak apalah. Bebel banyak-banyak pun kan. Nak buat macam mana kan. Right, the Eurocode are logical and organized to avoid repetition. Kalau you pernah nampak BS code tu, BS code is very very thick. Sangat tebal BS code. Compared to EC code, KISO code is sangat nipis. Sebab dalam BS code ni dia banyak repeat. Column dia buat satu clause, compression member. Misalnya dalam truss tu kan ada compression member kan, dia buat satu clause. Jadi benda tu jadi banyak, dia banyak repeat. Tapi dalam EC3 dia akan rangkumkan compression member dia satu clause, bending member dia ada satu clause. Jadi dia dah rangkumkan dalam satu clause yang sama. Pernah dengar tak perkataan clause?
klausa dalam bahasa Inggeris. Dalam Euro code ni banyak klausa, 1.1.1, 1.2, 1.3, itu dipanggil sebagai klausa. Perasan tak? Ada Perasan betul. 1.1.1, kemudian dia ada lagi satu dalam kurungan, ini adalah perenggan dia. Kan? Ini dipanggil sebagai klausa. Okay? Dia banyak sangat klausa dia. Alright, tapi kalau dalam Euro code, dia dah rangkumkan, dia already assemble them as a one, maksudnya mereka dah padatkan, they make it more comprehensive. Okay. Macam mana tadi? Okay, EC3 is less restrictive and more extensive than BS5950. Apa maksudnya less restrictive? Apa maksudnya ni? Maksudnya ini adalah kurang ketat. Okay, and more extensive than BS5950. The use of Euro code will provide more opportunities for designers to work throughout Europe. Seperti yang sudah cakap, mana-mana negara, kalau awak biasa dengan Euro code, if you are used with the Euro code, you can work with any countries that are using the Euro code. Okay, then of course we are talking about throughout Europe lah. Okay, semua negara. Awak tahu tak kenapa European Union, apa kelebihan European Union lagi satu tu? Yang kelebihan European Union ni sebenarnya apa? European Union ni dia punya konsep dia macam sharing konsep tau. Maksudnya kalau seorang itu adalah orang Spain umpamanya, okay, dia boleh bekerja, dia boleh dapatkan benefit di mana-mana negara yang joining the European Union. Okay, maksudnya kalau awak orang Itali, awak nak pergi kerja dekat France umpamanya, dia boleh bekerja di situ secara bebas dan awak boleh dapatkan apa orang asal tu, kerakyatan negara tu dapat, awak pun dapat benda yang sama. Itu adalah kelebihan negara kalau awak adalah salah satu daripada negara European Union. They are sharing. They are sharing anything. Jadi apa yang negara rakyat asal tu dapat, kalau awak adalah salah seorang daripada negara European Union, awak pun dapat benefit yang sama. Dan benefit itu yang menyebabkan salah satu punca kepada Brexit tu keluar daripada European Union. Tahu tak kenapa British tu voted for Brexit? Tahu tak? UK tu dia voted for Brexit. Tahu tak kenapa? Do you know? Kenapa UK tu voted, akhirnya dia keluar daripada European Union? Tahu tak kenapa? Anybody? Tak tahu betul. Tak tahu ya. Tujuannya adalah, yang pertama adalah disebabkan oleh imigrasi. Kalau you pergi ke negara UK tu, kebanyakannya yang ke tepi jalan tu, awak akan dapati kebanyakannya adalah, okay right, dalam negara European Union ni, bukan semuanya negara kaya. Yang dalam 27 ni, bukan semuanya negara kaya. Kebanyakan sebahagian daripada negara yang joining the European Union tu adalah negara miskin, terutama sekali negara Eropah Timur. Contohnya adalah negara Poland, negara Slovakia tu adalah negara Eropah yang miskin. Jadi disebabkan oleh European Union ni, mereka mereka bebas, seperti burung bebas, you can go to any countries, okay, freely. You dapat apa rakyat asal tu dapat, you pun dapat. So kalau you pergi UK tu ada banyak sangat orang-orang daripada negara miskin ni, dia berkeliaran untuk mencari benefit. The best of the UK ni, dia kalau you masuk pada UK tu, dia ada benefit. Dia ada benefit. Maksudnya kalau you tak kerja pun, kerajaan dia boleh bagi duit. That's why crime rates, maksudnya kadar jenayah dekat UK tu sangat-sangat rendah sebab kerajaan dia bagi duit ni kepada orang yang tak ada duit. Okay, dan of course lah benda macam tu yang menyebabkan orang pergi ke situ untuk dapatkan benefit tu. So that is one of the reason disebabkan oleh imigrasi. Yang kedua adalah disebabkan oleh negara UK ni sebenarnya negara antara negara yang kaya lah, selain daripada Itali dan semua itulah. Right. Siapa yang saya tak tahu you pernah dengar tak, pada tahun 2010 salah satu negara European Union, pernah dengar tak negara Greece? Pernah dengar tak negara Greece, everybody? Pernah dengar tak? Benar. Negara Greece ni sebenarnya adalah
Greece ni kebanyakan orang-orang dia adalah dipanggil sebagai orang-orang Greek. Orang-orang memang handsome dan memang cantik. Okay, now pada tahun 2010 negara Greece ni bankrupt. Jadi bila negara dia bankrupt, siapa yang kena tanggung? Negara Eropah yang lain, termasuklah UK. So mereka perlu menanggung hutang-hutang Greece tu. Right? European Union have to bear all the debt yang ditanggung oleh Greece tu. Jadi itulah yang menyebabkan UK tu tak puas hati lah benda tu. Itu adalah among the two main reason lah kenapa UK tu, orang-orang UK ni dia voted for Brexit. Okay, that is the reason lah. So itulah antara dia punya tu itu sejarah dia lah. Tapi saya percayalah sebab sampai ketika ini walaupun saya ingat dah lebih kurang dalam lebih daripada 7 tahun 5 tahun 6 tahun UK officially keluar daripada Brexit, tapi saya tak nampak mereka introduce kod yang baru. Saya percaya mereka pun masih ikut Eurocode lah, sebab Eurocode tu sebab mereka dah hentikan BS code, so they don't buat apa-apa tentang BS tu. Sejak daripada 2010 tu BS tu dah tak buat apa-apa dah. Sebenarnya mereka dah stop BS tu, saya percaya is the 2000 tu dah stop dah, sebab mereka nak fokus kepada EC kan. But anyway, itu adalah dia punya reason. Alright, Europe, all public work must follow the Eurocodes to be used for such a design. Then the beauty of this Eurocode is you can incorporate the national annex. Maksudnya you boleh gunakan national annex bersama-sama dengan Eurocode. Okay, so you can use any local values in the design works. Okay, so the value determined based on local level of safety requirements. So orang yang diberi kepercayaan untuk menghasilkan national annex di Malaysia adalah IEM. So mereka adalah badan berkuasa yang menghasilkan Eurocode ni. Okay. Of course lah mereka nak hasilkan Eurocode ni, it's not an easy task. Ada beberapa series of meeting, ada beberapa series of calibration dan perbincangan yang perlu dibuat untuk dapat menghasilkan national annex yang boleh digunakan di Malaysia. Okay. Dan satu unified approach instructors to design. Maksudnya satu design digunakan dalam banyak negara. Alright? Itu adalah the benefit of Eurocode. Right, secara umumnya ada Eurocode ada 10. So, I hope you all simpan lagi Eurocode kosong dengan Eurocode 1. Simpan lagi tak? Ada. Kau jangan bagi kepada senior kau jangan bagi kepada junior-junior kau, simpan sendiri. Okay? Ini ada tak bekas-bekas student saya, Doktor simpan lagi tak Eurocode 1? Simpan lagi Eurocode kosong. Habis kau belajar kau guna Eurocode apa? Kan ada. Ada memang ada. Masa tu memang tak layan je lah. Tak masa tu melayan. Selalu simpan, awak memang akan gunakan nanti. Okay, dengar betul-betul this is things yang saya suka nak highlightkan. Saya tak tahu awak tahu ke tidak, perbelanjaan untuk membeli all this Eurocode dan semua standard of practice yang ada dekat library tu, okay, mencecah million. Okay, so kita beli a lot sebab kita nak dapatkan copyrights untuk all this Eurocode dan mana-mana code lah yang ada dekat library tu, series of code tu kita beli mencecah million, mencecah juta. So tolonglah masa you all belajar ni, tolong download semua Eurocode ataupun semua apa-apa yang ada dekat library, kemudahan yang awak nak pakai tu sila download. Sebenarnya masa kan saya gunakan EC3 EC3 ni saya buka untuk pembelian. Sebenarnya saya bersalah sebenarnya nak buka ni sebenarnya. Sepatutnya you all kena download dan print sendiri. Tapi kalau saya buat macam tu, saya percaya pada minggu ke-14 pun saya tak tentu lagi you all akan download dan you all akan print. That's why saya design untuk teruskan pembelian lah seperti biasa. Okay. Tapi awak kena ingat saya ingat pada tahun I think last 2 years kot library dah menghentikan, mereka bercadang untuk menghentikan pembelian code of practice ni. Beli 1 juta, download di 3 orang. Awak rasa library tu nak teruskan ke?
Right? So there's the one thing yang awak kena ni. Okay. Saya harap lah siapa kalau you all ni, tak kisahlah isi 2 ke isi 3, tolong download, especially yang terkini Setiap error code ni sebab kita akan renew every year. Okay, tolonglah download lah. Nanti awak masa kerja nanti awak memang akan pakai. Dan awak hanya boleh download bila awak berada di UTHM sebab dia kena guna license UTHM. Okay, silalah download supaya increase lah sikit nombor-nombor download dan error code ni ataupun mana-mana code lah yang ada library purchase tu, tolonglah download. Supaya orang kata awak punya seat junior nanti boleh orang kata boleh gunalah. Maksudnya library nak teruskan lah. Ini beli 1 juta download 3 orang. Macam mana library tu nak teruskan beli tu. Okay. Boleh faham tak? Boleh Dr. Okay. Baik, error code kosong, error code 1 tolong simpan. Okay. Especially the error code 1 yang kat sini ni buat apa error code 1 ni? GK, QK, WK dan macam-macam semua tu, loading tu dia ada dekat error code 1. Alright. Video code 2 saya percaya you all semua dah ada. Ini adalah untuk design untuk concrete structures. Video code 3 kita akan pakai pada subjek ni. It is called Euro code 3, design of steel structures. Euro code 4 adalah design for composite steel and concrete structures. Apa beza antara Euro code 4 dengan Euro code 3 ni? What difference between them? Kalau dalam steel structures, beam dan column kedua-duanya adalah steel. Tapi kalau untuk composite steel and concrete ni, ini merujuk kepada ini adalah ada composite action. Maksudnya beam tu mungkin dibuat daripada steel, column tu buat daripada concrete ataupun vice versa dan sebagainya. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, so ini daripada tu. Sebab kenapa ini tak boleh ni, sebab yang ini ada composite action. Composite action, jadi dia kena cara design dia ada beza, memang beza pun kalau awak salah satu komponen dia tu adalah bahan yang berbeza. Okay, dia ada composite action dia yang awak kena take into account. Yang kelima, Euro code 5, saya tak tahu you all pernah masa you all belajar timber ni, you all pakai Euro code 5 ke? Saya tak tahu, saya dah lama tak ajar. Bukan lama dah tak ajar, sejak subjek ni di-merge-kan kepada dah tak ada, timber dah dibuang, dia bawa kepada design satu tu, sesuatu tu. Saya dah tak sentuh dah timber ni. You ingat lagi tak? Dia pakai ikut 5 ke untuk timber structure ni? Ke you pakai MS 544 ni? Dia pakai MS 544 ya? Hello? Dah tak ingat dah? Hello? Hello? Tak ingat Dr. Tak ingat? Okay. And then design of mandatory structures, ini adalah structures batu bata. Okay, Euro code 6. Euro code 7 adalah geotechnical design. Ini awak akan belajar dengan lecturer geotechnical lah. Yang awak belajar bearing strength, plastic limit, apa benda semua tu, itu kat sini lah belajar kan. Macam mana nak design geotechnical ni, especially on the on the dipanggil sebagai substructure. Substructure merujuk pada geotechnical lah. Okay. And then design of structures for earthquake resistance. Earthquake resistant maksudnya struktur yang ada earthquake kat bawah tanah ni. Kalau ada earthquake dekat bawah tanah tu, struktur tu kena jadi apa pertama sekali? Apa struktur tu kena jadi? Macam mana kita nak design struktur tu untuk resist the seismic kat bawah tanah ni? Earthquake ni seismic lah. Tahu tak macam mana earthquake berlaku? Earthquake tu berlaku berapa lama? How long the earthquake happens anyway? Hello? 3 jam ke? 2 jam ke? How long earthquake happens? Macam mana earthquake tu berlaku? Macam-macam soalan ni. Macam mana earthquake tu berlaku? Earthquake berlaku disebabkan oleh the tectonic movement underneath bawah tanah tu. Ada pergerakan plate tektonik bawah tanah dan dia hanya akan berlaku dalam kiraan saat sahaja. Alright, kiraan saat je, sekejap je, tak lama. Okay, tapi efek dia besar tak?
besar. Of course dia bergantung kepada kepada skala Richter lah yang berlaku lah berapa betul besar tu, itu akan menyebabkan berapa besar lah berapa besar lah kerosakan disebabkan oleh earthquake tersebut. Secara umumnya apa yang kena kita buat untuk resist the earthquake? Yang pertama sekali, we have to design the structure has to be flexible. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Hello? Ingat doktor. Okay, it has to be flexible. Maksudnya dia kena flexible lah. Okay, flexible. Yang kedua adalah dipanggil sebagai dampers. Awak kena provide dampers. Apa tujuan dampers ni? Dampers ni tujuannya adalah untuk serap tenaga. Bila earthquake berlaku, saya rasa semua dah belajar, okay, tenaga tidak adalah satu benda yang tidak boleh dihapuskan. Energy it cannot be deprived. It only can be transferred from one medium to another dan juga from one form to another. Okay, dia cuma tenaga ni tak boleh dihapuskan. Dia cuma boleh berpindah bentuk ataupun berpindah medium. Alright, jadi tak boleh hapuskan. Jadi apa kena buat? Jadi tenaga-tenaga yang terhasil ni dia kena diserap. Alright, dan dia dalam structure tenaga ini boleh diserapkan oleh satu bahan yang dipanggil sebagai dampers. Dampers ni tujuannya adalah untuk serap energi yang terhasil. Konsep dia macam kita pakai motor. Saya percaya ada kenderaan kan? Apa pasal dalam tayar awak tu? Dalam tayar awak tu dia ada satu benda yang bulat-bulat ni. Perasan tak? Perasan tak? Hello? Perasan doktor. Perasan ini bulat-bulat ni pergi sebagai apa ni? Ni pergi sebagai apa? Bearing. Yes, very good. Okay, baik. Apa yang akan berlaku kalau salah satu bearing pecah? Tak berputar tu dengan elok. Dia akan jadi bergegar, betul tak? Betul. Motor awak akan jadi bergegar kan? Jadi fungsi bearing tu untuk apa? What is the purpose of having the bearing there? Tujuannya adalah untuk serap tenaga. Bila kenderaan tu bergerak, awak hidupkan enjin tu dia akan hasil gegaran, betul tak? Betul tak? Dia akan hasilkan vibration, betul? Awak hidup je enjin, saat awak hidupkan enjin, kenderaan tu akan bergegar kan? Betul tak? Ya doktor. Okay. Jadi bila dia bergegar, sebenarnya siapa yang serap? Is the bearing. Okay. The bearing tu yang akan serap tenaga ni supaya bila awak kenderaan tu bergerak, dia punya vibration tu boleh diserapkan oleh bearing. Awak pernah perasan tak? Tak payah pergi inilah, bawa motor ke, bawa kereta ke. Kalau kereta jarang sikit dia nak pecah. Biasanya yang pecah tu biasanya kalau awak bawa motor Kalau salah satu pecah ni, awak akan dapati bawa motor tu bergegar Okay. Sebab bearing dalam motor tu dia kecil sikit. Kalau bearing dalam kereta tu dia agak besar Okay, dia jarang pecah lah. Of course dia lebih resistant. Okay, so itu konsep yang sama digunakan untuk dampers. Tujuan dampers adalah bila earthquake berlaku, sebab dia akan hasilkan energi, so energi tu yang akan diserapkan oleh dampers ni. So dampers tujuan dia adalah serap energi. Alright, itu adalah design for structure for earthquake, and then kita ada design of aluminium structures. So essentially kita ada 10 dan the first two area ni saya harap you all simpan lagi sebab ini awak akan gunakan untuk project Ada common to all designs. 6 are material specific. EC2 adalah untuk concrete, EC3 untuk steel, EC4 untuk composite, EC5 untuk timber, EC6 adalah untuk masonry, and then EC9 adalah untuk aluminium. So the other two adalah untuk geotechnical dan earthquake, untuk seismic lah. Alright, so yang ni I think okay right. Eurocode dalam BS kita banyak guna istilah load. Okay. Tetapi dalam Eurocode istilah load ini telah dikembangkan dengan perkataan action, di mana action ini selain daripada loading dia juga merangkumi imposed displacement. Apa maksud imposed displacement? Maksudnya bila kita kenakan
Bila, okay right, kata kita ada struktur yang begini, example. Dan bila kita anjakkan, if we are displaced this structure for 5 millimeters for example, apa yang akan berlaku? If we displace tahu apa displace? Displace tu maksudnya anjak maksudnya kita gerakkan ni, bottle frame ni 5 millimeter, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Semua bergerak. Yes, ini akan bergerak dan disebabkan oleh dia bergerak tu, now dalam struktur tersebut akan menghasilkan stres. Dan ini sebenarnya berperanan seperti P, seperti force. Okay, dan bila ada force, struktur tersebut ada stres. Dan dan disebabkan oleh anjakan ni, maka dia bertindak seperti load lah. Dan juga thermal strain. Apa itu thermal strain? Thermal strain ni kalau kita ada let's say kita ada beam begini dan dikenakan panas lah. Apa akan berlaku kepada beam tersebut? What going to happen to the beam? The beam will elongate. Okay, let's say this one is L, so it's going to elongate as delta L. Okay, dan the thermal when elongate dipanggil sebagai tensile disebabkan oleh thermal. Okay, dan adalah sama dengan delta L bahagi dengan L lah. Right? Okay, itu adalah action. Action itu adalah yang menyebabkan sesuatu anggota itu akan mengalami stres. Okay, yang menyebabkan sesuatu anggota itu akan mengalami stres. So, bila ini memanjang, dia ada strain. Bila ada strain, mesti ada stres. Saya harap you all tahu macam mana nak mengaitkan stres dengan strain ni. Stres dengan strain. Dan juga E. Stress dengan strain. Okay. Baik. Kalau E adalah constant, ini adalah constant. Kalau dalam concrete biasanya, dalam steel biasanya constant, 210. Kalau kita, ini adalah constant, with non-E strain, kita boleh dapatkan dia punya stress. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. The strain is known. Kalau ni adalah known, maksudnya bila kita tolak ni umpamanya tadi, P ni, ini adalah 5 mm. Jadi kita boleh kira the strain. Sebab strain adalah perubahan panjang bagi panjang asal. Daripada strain tu nanti, pada strain kita kira, E kita tahu, is known also. E mesti tahu punya lah. Especially kalau steel ada 210. So kita boleh dapatkan dia punya stress. And this stress ini adalah action. Okay, anything that contribute to the stress, to the structure, itu dipanggil sebagai action. Okay. Yang kedua adalah effects. Apa itu effects? Saya rasa masa awak belajar dalam RC design, awak pernah belajar tak? VED, MED, pernah belajar tak? Pernah lah. Okay. This one is called a effect. Effect design. We are talking about VED and MED. Ini datang daripada mana ni sebenarnya? VED dengan MED benda apa sebenarnya? Sebenarnya adalah secara umumnya adalah V maximum dengan M maximum. Mana dapat dua nombor ni? Mana dapat nombor-nombor maksimum ni? Datang daripada structures analysis ataupun mekanik bahan. Okay, bila awak lukiskan shear force diagram, bending moment diagram, awak ada yang macam ini. Macam ni kan. Alright, so awak dapat V max dengan M max. So yang ini dengan ini, yang awak akan campakkan dalam design awak. Okay, jadi ini akan jadi MED. MED. Boleh faham tak semua? Boleh tak? Okay. Okay, and then kita ada verification, resistance. Resistance yang awak ada VRD, MRD, ini dipanggil sebagai resistance. Maksudnya apa? Resistance ni adalah saiz yang awak design untuk menanggung VED dan MED ni. Jadi apa kena buat? Jadi VED bahagikan dengan VRD, it should be less or equal than 1. MED bahagikan dengan MRD, it should be less or equal than 1.
So ini kita dapat daripada B max tadi. Ini adalah M max. Yang awak kena kerjakan adalah untuk dalam design punya kerja, yang awak perlu cari adalah yang ni saja. Resistance. Berapa besar cross section yang awak kena sediakan untuk menanggung maximum force ataupun maximum shear force, maximum bending moment yang dikenakan ke atas struktur tersebut. Okay, itu yang awak kena sediakan. Alright, and dipanggil sebagai resistance. So the capacity of the structural element to resist bending moment, axial force, shear force, kan? Kalau axial force ni adalah NED dan dengan NRD is less or equal than 1. Okay, dengar betul-betul kalau V ni, ini ada 3 yang utama. Ini adalah shear force, ini adalah bending moment, thermal moment, ini adalah axial force. Itu 3 ni. 3 ni penting V, M dengan N. So these are the 3 symbols that you have to remember. Bukan saja member boleh remember, maksudnya awak kena tahu pun dia. Okay, and the verification inilah. Alright. And execution, construction, verification, direction. So ini adalah terminologi yang awak akan jumpa. Okay, dalam Euro code. You're going to see a lot of this terminology. Symbols. Okay, awak akan belajar a lot of symbols. Dalam BS, awak akan lihat some of the symbol are similar, same. Some of the symbol are different. Yeah. Dalam BS kita ada, apa itu A? Ini adalah cross section area. Luas keratan rentas. Okay. Z seperti yang saya cakap tadi, apa itu Z? Ini adalah sectional modulus. Bila masa awak jumpa Z banyak? Dekat beam. Okay. The higher the Z, the better the beam able to resist bending. Macam mana nak resist bending besar? Z kena lagi besar. Macam mana Z lagi besar? Biasanya associated with depth. Makin dalam satu cross section tersebut, semakin baguslah bending resistance-nya. Okay, and then kita ada S. S adalah, okay right, apa beza antara, ini juga adalah sectional modulus. Apa beza antara Z dengan S? Ini adalah untuk elastik, ini adalah untuk plastik. Tapi kedua-duanya adalah merujuk kepada sectional modulus. Tetapi bila kita belajar beam ataupun belajar column, kita banyak refer kepada Z. Kenapa? Sebab dalam beam kita banyak pakai limit state. Okay, kita banyak pakai limit state. So we are referring to mostly adalah elastik lah. Okay. Right, and then I, apa itu I? Ini adalah second moment of inertia. Okay, right. Dalam BS, apa beza antara BS dengan Euro code secara lazimnya? Awak ingat lagi tak masa awak belajar mekanik bahan? Masa awak belajar mekanik bahan, awak banyak pakai ini adalah XX, ini adalah YY. Perasan tak? Perasan tak? Hello? Perasan. Okay. Baik, kenapa? Sebab dalam mekanik bahan ni dia punya dia punya reference dia banyak guna BS. Okay, rather than EC. Banyak guna BS. That's why kebanyakan dia punya axis dia banyak referring to BS. Tapi dalam BS dalam BS code major axis adalah XX, minor adalah YY. Okay, ini dalam BS. Kalau dalam Euro code major axis dia adalah YY, minor axis dia adalah ZZ. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Tapi konsep dia sama. Cuma simbol dia ada berbeza sikit. Major axis YY, minor axis ZZ. Itu saja. Okay. Apa itu I? I adalah second moment of inertia. Okay. Ini adalah major axis. Ini adalah minor axis. Apa itu P dengan N? Okay, right. Ini adalah untuk axial load. Also axial force. Axial force tu maksudnya apa? Dia mesti dalam unit Newton. Of course, we are referring to columns lah. Biasanya kita akan refer to columns. Okay.
Kalau dalam mekanik bahan, awak banyak pakai kolom tu. Awak banyak pakai simbol. Okey, kalau dalam dalam mekanik bahan, awak banyak pakai simbol P. Tetapi dalam Eurocode kita tak pakai simbol P, kita akan pakai simbol N. Tapi dia membawa maksud yang sama, axial force. M dan X ini adalah moment, cuma kalau untuk major axis, okay, sebab moment ni biasanya always associated kepada beam. Okay, beam. Okay, jadi M tu adalah when talking about ni adalah major axis. Okay, kalau EC code, major axis adalah Y. Alright. V adalah shear. H ini adalah warping. Ini panggil sebagai warping constant. Okay, kalau BS kita pakai simbol H. Kalau EC3 kita panggil simbol I. Untuk BS ni kita panggil, ini adalah dipanggil sebagai polar second moment of inertia. Bila masa kita jumpa J a lot ni? Masa kita belajar torsion. Okay, boleh tak semua? Boleh tak? Boleh. Okay, baik. And then strength, untuk BS kita pakai simbol P, untuk EC3 kita pakai simbol F. Okay, ini adalah untuk buckling. Okay, ini adalah PB, ini buckling load. Okay, kalau EC3 kita akan pakai, ini adalah reduction factor. Nanti kita akan belajar. Reduction factor ni nilai dia mesti kurang daripada 1. Dan simbol dia adalah simbol seperti ini, dipanggil sebagai Chi. Okay, CLT FY. Ini adalah untuk compression. So dalam compression pula kita juga ada Chi. Cuma kalau untuk buckling, ini B ni adalah buckling, kita pakai CLT. Kalau untuk compression, kita pakai Chi yang biasa. Nilai juga adalah kurang daripada 1. Sebab ini adalah reduction factor. Nilai dia mesti kurang daripada 1. So R ini adalah radius. Kalau dalam EC3, kita panggil simbol I. Ini radius tu maksudnya root fillet lah. Okay, root fillet. Apa itu root fillet? Dengar betul-betul Dalam EC3, dalam mekanik bahan, awak banyak pakai simbol yang, banyak pakai cross section yang begini. Betul tak? Betul tak semua? Betul tak? Betul. Okay, baik. Apakah masalahnya kalau berlaku kalau awak pakai I yang macam ni? Ini yang tegak macam ni. Apa yang akan berlaku? Bila awak ada loading, ini akan patah. The reason because area dekat sini adalah stress concentration area. Jadi secara umumnya kalau kita nak avoid ataupun kita nak hindari benda ni untuk patah, apa kita kena buat? Kita kena ada root fillet dekat sini. We have to provide the root fillet. Okay, ini kena providekan root fillet. Tujuan provide the root fillet dekat sini supaya to reduce the stress concentration dekat sini. Okay, kalau buat tegak macam ni, tajam bucu ni, definitely kat sini semua akan patah. Dia mesti akan patah punya. Definitely akan patah punya. Sebab dia stress akan concentrated dekat situ. Jadi apa kena buat? Awak kena buat sedikit alun dekat sini. Dia kena buat sedikit awak kena tumpulkan sikit daerah ni. Okay, jadi berapa besar nak kumpul itu panggil sebagai root fillet. Jadi awak kena buat fillet dekat situ. Okay. Alright. Boleh tak semua? Saya rasa sampai sini je lah kot. Dah pukul 10 dah. Boleh tak semua? Boleh Doktor. Okay. Tak ada. Ada soalan tak? Any question? Tak ada Kalau tak ada kita berhenti setakat ni. So terima kasih semua. So kita jumpa lagi pada sehingga esok So Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor.